राज्यस्तरीय अग्नियोद्धा नियुक्ति समारोह अनुष्ठित होउछि। ओडिशा राज्य अग्निशम जरूरीकालीन सेवा पक्षरु ओयूएटी स्थित कृषि शिक्षा सदन में यहाकु एक स्वतंत्र कार्यक्रम हेउथा बेले मुख्यमंत्री मोहन माझी निज अभिभाषण रखुचंती। आसंद नजर पकाइबा। आज आम समस्त गोटे खुशीर दिन आज आम राज्यर विभिन्न जिले में विभिन्न अंचल जो युवक बंधु माने इठी समस्ते आपण माने विभिन्न जिलूर प्रतिनिधित्व करुछंती एवं विभिन्न वर्गर प्रतिनिधित्व करुछंती। अग्निशम विभाग रे अग्नियोद्धा भावे आपण माने समस्ते जोग देवा पई जाउछंती। आज 826 जन आमर आग्निक अर्थात अग्नियोद्धा भावे आग्निक भावे एवं आउ 115 जन आग्निक गाड़ी चालक भावे आपण मान को नियुक्ति पत्र आई सरकार प्रदान करुछंती। आ से शुभ अवसर में आपण मान को समस्त को शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाउछि। राज्य रे मोट 3832 आग्निक और 387 आग्निक गाड़ी चालक पदवी अच्छी। अर्थात आज गोटे दिन रे जो पूरा पदवी संख्या अच्छी से संख्यार 22 भाग पद आज गोटे दिन रे एक समय रे यह पूरण करा जाउछि। आ यह को कार्यकारी करिया पई गछ किछि दिन पूर्वरु विभागर महानिर्देशक 2 मास तले मो दृष्टि को मो नजर को से आनी थिले एवं ये विषय को नहीं मध्य एक मकर्दमा केस मानवर उच्च न्यायालय रे पड़ी रही थिला। मु संगे संगे यह को त्वरान्वित करिया पई मध्य परामर्श देइथिली। राज्य रे सरकारी पदवी खाली रहिले एहार प्रभाव विभाग उपरे निश्चित भाव में पड़िबो एवं ये विभाग रे ये गोटे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विभाग जरूरीकालीन संस्था इमरजेंसी डिपार्टमेंट एवं इथिरे जदि एक पंचमांश अर्थात 5 भाग भागे जदि पद पदवी अर्थात पदवी खाली रहिबो ताले निश्चित भाव में यह जेतेबेले आवश्यक पड़िले भारी समस्या सम्मुखीन हबार बहुत संभावना रहिबो। आउ सेतिपई यह को भित्ति करी यह को त्वरित पर्याय रे कार्यकारी करिया पई विभाग तरफरु सरकार तरफरु संपूर्ण भाव में यह को कार्यकारी करिवा पई आवश्यक पदक्षेप नेबा पई मध्य परामर्श दिया जाइथिला। नुआ अग्नियोद्धा योगदान जाकि एथिरे समुदाय 941 जन आपण माने योगदान करुछंती। ये विभाग को आसिला परे आम सरकारंकर एवं ये विभाग मध्य निश्चित भाव में शक्ति आउ टिके आमर दृढ़ हब एवं बढ़िला जहाद्वारा आगामी दिन में जितेबेले लोकंकर जीवन सुरक्षा एवं विभिन्न जरूरीकालीन सेवा जितेबेले आवश्यक पड़िबो सेतेबेले आम विभाग अधिक सक्षमतार सहित दक्षतार सहित शक्ति प्रयोग करिकरी समस्त प्रकार कार्यक्रम को सफल मुकाबला करिबारे सहायक हेई परिबो। राज्य रे आम सरकार गठन होला परे मु निर्देश भी देइथिली जे केवल ये विभाग रो बोली कथा नुह आम सरकारंकर विभिन्न विभाग रे जो सब गुरुत्वपूर्ण खाली पदवी गुड़िक रही पदवी गुड़िक पूरण करा जाई पारि नाही ताकू किभଳି भाबरे तुरंत पूरण करा जिवो आउ सेथि पई जहा जहा आवश्यकता अछि प्रक्रियाकरण करिवा पई
କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗରେ ଯେତେ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦବୀ ବି ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ନୂଆ ପଦବୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଆହୁରି 10,000 ପଦବୀ ଇଏ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କଟକଣାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା 2020 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସମୟ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଏବଂ ଇଏ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାମକୁ କରିବି, ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 2,440 ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଇଏ 2,416 ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ଅଛୁ। ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦଳ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦବୀକୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ନମୁନା। ଆଜି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ 941 ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଉଛୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଥରରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 16,009 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇକି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ତାକୁ ଏ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆସିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଅହରହ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବେ
डबल इंजिन रो सरकार चली ये डबल इंजिन सरकार आपण माने आनिछंती एवं ओडिशा को एक सशक्तकरण करबा पई नुआ ओडिशा गठन करबा पई जो परिकल्पना अछि सेतरे आपण मानकर समस्तंकर सहयोगी एवं भागीदारी निश्चित भाव में रहिबो एवं ये डबल इंजिन सरकार दिन राति एक करिकरी संपूर्ण भाव में निजुक्ति सुजोग सृष्टि करने सहित नुआ शिल्प प्रतिष्ठान आनिया पई आमर उद्यम जारी रही आम सरकार उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 एथिरे नूतन शिल्प प्रतिष्ठा करने आमे विभिन्न जगार शिल्प उद्योगी मानकु आकृष्ट करने आमर पॉलिसी आमर निष्पत्ति आमर लक्ष्य को हासिल करने आमे रोड शो ये प्रक्रियाकरण आरंभ करिछु गत मास पूर्वर प्रथमे नुआ दिल्ली ठारे परवर्ती पर्याय मुंबई रे एवं किछि दिन पूर्वर मु गोटे टीम सहित विदेश को मध्य जाइथिली सिंगापुर को सेठी मध्य विश्व रे प्रतिष्ठित अनेक उद्योगी मानकु पुंजीपति मानकु ओडिशा रे एठी शिल्प प्रतिष्ठा करिया पई तांको आह्वान दियाइछि एवं समाने मध्य बहु संख्या रे उपस्थित रहितले एवं समाने आमर पॉलिसी को एवं एठी शिल्प प्रतिष्ठा करिया पई संभावना अधिक थिबा राज्य ओडिशा ये कथा को सारा विश्व बाजार में जानिथिबा परिप्रेक्षी रे आमे जते बेले निवेश करिवा पई पुंजी निवेश करिया पई एठी तांको आह्वान देइछु समाने मध्य आसुचंती एहा द्वारा आमे घोषणा पत्र रे जो कथा रखिथिलु नुआ शिल्प प्रतिष्ठा भी हेबो एवं नुआ नियुक्ति भी सृष्टि हेबो नुआ जॉब क्रिएट हेबो आउ सेठी पई आगामी 5 वर्ष भितरे आमे घोषणा पत्र रे जो कथा रखिथिलु जो प्रतिश्रुति देइथिलु आहुरी 3.5 लाख शिक्षित युवक युवती मानकु नियुक्ति देबा ताहा मध्य आगामी दिन में साकार हेबा पई जाउअछि। साधारणतः भाव में ये अग्निशम एवं जरूरीकालीन ये सेवा को दम